अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या कभी ऐसा हुआ कि अचानक आपको लोगों की महफ़िलों से दिल उचाट होने लगा हो, शोर से नफ़रत और ख़ामोशी से आपको मोहब्बत होने लगी हो, अकेले बैठकर सुकून महसूस होने लगा हो? अगर इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है तो फ़ौरन ये मत समझें कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो पहले उसे दुनिया के शोर से निकाल कर अपनी खामोशी में ले आता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, हर तन्हाई अल्लाह की तरफ से नहीं होती और हर तन्हाई बीमारी भी नहीं होती। आज की वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में जानेंगे कि अगर आपको अकेला रहना अच्छा लगने लगा है तो अल्लाह पाक की तरफ से कौन से 3 बड़े इशारे हो सकते हैं, और आखिर में एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। नाज़रीन मोहतरम, तन्हाई सज़ा नहीं, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खसूसी दावत भी होती है। ये जो अकेला रहना है, अकेलेपन को महसूस करना है, तन्हाई में रहना है, ये बाज़ औक़ात अल्लाह पाक की तरफ से कुछ इशारे और पैगाम भी होते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब बार बार इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इंसान की असल मुलाकात दुनिया से नहीं बल्कि अपने रब से होनी चाहिए। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने अपने अंदर का शोर ख़त्म कर लिया उसने अल्लाह की आवाज़ सुनने का रास्ता पा लिया। दुनिया इंसान को हर लम्हा मसरूफ़ रखती है, फ़ोन में, सोशल मीडिया, महफ़िलें, बातें, गॉसिप्स, डिस्कशंस, मगर जब अल्लाह चाहता है कि बंदा अपने दिल को पहचाने तो वो उसे कुछ देर दुनिया की भीड़ से अलग कर देता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ इंसान खुद को दरियाफ्त करना शुरू कर देता है। यानी तन्हाई दरअसल आशनाई है। अगर आप अकेला रहना पसंद करते हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई राज पोशीदा है, और वो 3 राज हम जानेंगे, वो 3 इशारे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको मिलते हैं। अगर आप तन्हाई पसंद हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, तो क्या इशारे हैं, क्या राज हैं, ज़रा समझिएगा, सुनिएगा सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की बसीरत की रोशनी में। पहला इशारा है, अल्लाह पाक आपके दिल को दुनिया से हटा कर अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। अगर पहले वो चीज़ें खुशी देती थीं जो अब बेमायनी लगने लगी हैं, अगर फजूल गुफ्तगू से दिल भरने लगा है, अगर खामोशी इबादत जैसी महसूस होने लगी है, तो ये मुमकिन है कि अल्लाह पाक आपके दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक कर रहा है। कुरान पाक हमें याद दिलाता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में मौजूद है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दिल जब अल्लाह को ढूंढना शुरू करता है तो दुनिया खुद ब खुद छोटी लगने लगती है। ये तब्दीली हर इंसान को नसीब नहीं होती, उन्हीं को नसीब होती है, और वही लोग इस बात को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इशारे को पहचान सकते हैं जो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा बड़ा इशारा, अल्लाह पाक आपकी इस्लाह कर रहा है। अगर तन्हाई पसंद आप होते जा रहे हैं तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो इंसान खुद को जान लेता है वो अपने रब की पहचान की तरफ चल पड़ता है। अकेले रहने से इंसान दूसरों की खामियां नहीं बल्कि अपनी कमज़ोरियां देखना शुरू कर देता है। यानी उसकी नज़र अपने आप पर पड़ना शुरू हो जाती है और वो अपनी इस्लाह का सफ़र का आगाज़ शुरू कर देता है। वो सोचता है, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी नमाज कैसी है, मेरी इबादत कैसी हैं, मेरे इखलाक कैसे हैं और मेरा किरदार कैसा है, मेरे दिल में हसद, गुरूर या तकब्बुर तो नहीं आ गया। यही वो मरहला है जहाँ असल तब्दीली इंसान के अंदर पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह पाक पहले दिल बदलता है फिर हालात बदलता है, और जब हालात बदलते हैं तो दिल बदलता है, दिल बदलता है तो हालात बदलते हैं, और ये तब मुमकिन है जब आप अपने आप को वक्त देते हैं, अपने आप से मिलने की, मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। तीसरा बड़ा इशारा नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक आपको बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। सुबहान अल्लाह, तारीख गवाह है कि अल्लाह ने अपने बहुत से बरगुज़ीदा बंदों को तन्हाई के लम्हात में अता किए। तन्हाई में गौर व फिक्र पैदा होता है, इंसान के फ़ैसले मजबूत होते हैं और दिल अल्लाह से जुड़ता है।
حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک جسے بلند کرنا چاہتا ہے پہلے اسے اپنے ساتھ تنہا کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی تنہائی آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہی ہے، نماز بہتر ہو رہی ہے، آپ کی عبادات میں اخلاص پیدا ہو رہا ہے، دعا میں آنسو آ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں اب آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ ناظرین محترم، لیکن جہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر تنہائی کی وجہ سے آپ اللہ سے بھی دور ہو رہے ہیں نا، تو لوگوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، مایوسی، نا امیدی یا زندگی سے بیزاری بڑھ رہی ہے، تو یہ روحانی ترقی نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہو سکتی ہے جس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اسلام انسان کو اعتدال سکھاتا ہے، اللہ پاک سے تعلق بھی اور لوگوں کے حقوق بھی، دونوں ساتھ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک کی قربت انسان کو تنہا نہیں کرتی بلکہ ہر تنہائی میں اس کا ساتھ محسوس کراتی ہے۔ لہٰذا اگر آج کل آپ کو اکیلا رہنا اچھا لگنے لگا ہے تو خود سے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا یہ تنہائی مجھے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے یا اللہ پاک سے دور کر رہی ہے؟ اسی ایک سوال کا جواب آپ کو بتا دے گا کہ یہ آزمائش ہے یا آپ پر کوئی مصیبت، تنہائی ہے یا آزمائش ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کی طرف سے یہ خاص دعوت بھی ہو سکتی ہے، کچھ خاص اشارے ملتے ہیں، کچھ خاص پیغامات ملتے ہیں جب انسان تنہائی پسند ہونے لگتا ہے، اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہے، اپنے آپ کو جب وہ وقت دیتا ہے نا، تو یہ تمام چیزیں اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور جو بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے، اپنے رب سے رجوع کر لیتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو اکیلا رکھنا پسند کرتے ہیں، زیادہ وقت اپنے آپ سے گزارتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، غور و تدبر کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ تنہائی آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے، ایک خاص دعوت ہے جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر رہی ہے۔ اور تنہائی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دراصل آشنائی ہے، انسان اپنے آپ کو جاننا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر بھی محسوس ہوتی ہیں اور تنہائی پسند ہے تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ اور ایک علامت ہو سکتی ہے کہ رب اب آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے اور اپنے قریب بھی کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین محترم، تنہائی کوئی سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات تنہائی آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ شاید کسی اور کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔